बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने वालों देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। गुज़िश्ता से पेवस्ता वहीं से काम वहीं से बात का आगाज़ करता हूँ जी। मैं अपने 2009 के सवात के जो है वो प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन कर रहा था। तो इस दफ़ा जो है वो फीलिंग नहीं थी जो 2003 में फीलिंग थी, वो फ्रेशनेस नहीं थी, बल्कि फ़ज़ा में बसीदगी थी। और फ़ज़ा में जो है वो एक ख़ास जो है वो मतलब एक टेंशन सी और एक जो है वो दुख सा तासुब सा था। समझ नहीं आता था, या कम से कम मेरी जो है वो नाक़िस अक़ल में ये बात नहीं आती थी कि दोनों अतराफ में जो लोग एक दूसरे से जो है मुहाज़रा हैं या बरसरे पेकार हैं, दोनों अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेने वाले हैं। तो उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं भी थीं, तो थोड़ी सी परेशानी और उसमें जो है ना क्योस जो है वो बड़ा एक था। हम लोग जो है वो जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, उन्होंने हमारा जो ड्यूटी स्टेशन था पेशावर में, हैदराबाद में जो है वो उसका दफ्तर था, और वहाँ पे ड्यूटी थी। और जो आईडीपीज़ वहाँ से जो है वो अपने नेटिव एरिया से जो है वो ट्रैवल करके आते थे, तो उनको मर्दान में एक जो है कैंप लगाया गया था, एक जलाला कैंप था। और इसी तरह से जो है वो कुछ जगहों पे जो है वो चार सद्दा में था, पेशावर में था, तो उन कैंप्स लगाए गए थे। और वहाँ पे जो है वो फिज़िकली भी हम लोग जाते थे। और जो है UNHCR, एक यूनाइटेड नेशंस की, अक़वाम मुत्तहिदा की एक ज़ैली तंजीम है जो कि हायर कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ है। तो वो लोग जो हैं वो आईडीपीज़ की रजिस्ट्रेशन और इस तरह के काम करते थे। तो उनको फुल टाइम सपोर्ट के लिए या उनसे मालूमात लेने के लिए दोनों सूरत हाल में जो है वो उनकी दफातर का कसरत से विज़िट होता था। तो अब की बार जो है वो प्रोजेक्ट में जाना आना भी जो है वो अ, अब दफ्तर की समझ लें आप, गाड़ियों में या पर्सनल व्हीकल्स में होता था। अभी वो हालात दिन नहीं रहे थे कि आप पब्लिक में ही सफ़र कर सकें। इवन हमें अपनी आइडेंटिटी जो है, शनाख्त जो है वो अपनी छुपाने का कहा गया था। और अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे और अपनी गाड़ियों पर से जो है वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनकी जो भी मालूमात थी वो हटाने का कहा गया था। तो वो एक जो है वो सिचुएशन जो है बहुत खुशगवार नहीं थी इस वक्त में। बहरहाल हमने उस वक़्त में जो है वो काम किया। मैं बहुत ज़्यादा अरसा तो वहाँ पे नहीं रह सका, अकॉर्डिंग टू समझ लें कुछ ओइंग टू सिक्योरिटी रीजंस, आप ये कह लें कि उस मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सका था ज़्यादा अरसे के लिए। लेकिन वो जो एक थोड़ा सा अरसा था, मैं उसको याद रखता हूँ कि वो ज़िंदगी के कुछ जो हैं वो नाखुशगवार से जो लोग वाक़यात होते हैं, वो उस तरह से एक ज़िक्र था। काम के हवाले से ठीक था, दफ्तरी इन्वायरमेंट, दोस्तों के साथ गपशप लगानी, हर चीज़ नॉर्मल ज़िंदगी ही थी। लेकिन जो उसमें फ़र्क था वो ये था कि ये वही लोग हैं, ये वही जगह हैं जहाँ पे हम आज़ाद आना, बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी जो है वो नफ़रत के, बग़ैर किसी तकसीम के जो है आज़ादाना फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब ऐसी जगह हो गई हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं रही हैं। तो ये एक जो है वो इंटरनल फीलिंग ज़रूर उस वक्त में हमारे साथ रही। एनीवेज़ वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर हम एक और प्रोजेक्ट के लिए जब मैं दोबारा केपी के किया, तो ये थे 2012 के एयाम। और इस वक्त मैं काम करने गया था, मैं काम कर रहा था जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, महकमा नहार व पाशी के हवाले से। तो डैम्स के हवाले से जो है ये मेरा एक प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मोहम्मद एजेंसी के बाहर आके, मोहम्मद एजेंसी से थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम था। और इसका नाम था जी प्रोजेक्ट का मुंडा डैम प्रोजेक्ट। ये एक जो है वो प्रोजेक्ट था आपाशी का। और ये एक डैम की जो है वो तामीर तो नहीं थी उस वक्त, जिस वक्त मैं गया था वो एक रिव्यू फिजिबिलिटी का प्रोसेस था। आपको मैं इंशाल्लाह जब ब्लॉग में कंसल्टेंसी के हवाले से जब सारी चीज़ें बताऊंगा तो पता चलेगा कि हमें जो है वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसको कंसीव करना और उसको कागज़ों पे लाना और वो
اس کی ڈرائنگز اور ان چیزوں کو فائنل کرنا، یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. سم ٹائمز تو یہ پروسیس جو ہے وہ ڈیکیڈس پہ جو ہے دہائیوں پہ چلتے ہیں پاکستان میں بدقسمتی سے. تو یہ بھی کسی طرح کا پروجیکٹ تھا جو کہ ابھی اپنے کتابی مراحل میں ابھی اپنی جو ہے وہ انہی چیزوں میں چل رہا تھا. بعد ازاں اس کا نام منڈا ڈیم پروجیکٹ سے بدل کے محمد ڈیم، اس کو کچھ لوگ مہمند بھی کہتے ہیں، لیکن اگر ان کی نیٹو لینگویج میں پشتو میں دیکھا جائے تو یہ بولنے میں محمد کہتے تھے اس کو. محمد ڈیم پروجیکٹ بن گیا یہ. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے ذمے جو کام تھا، چونکہ یہ جو ہے ایک ایسا ایریا تھا جو کہ سیکیورٹی ریزنز کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی عام آنے جانے کے حوالے سے بھی ایکسیسیبل نہیں تھا. جب ڈیم بنتا ہے تو ڈیم کے لیے عام فہم الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ جب بجلی کے لیے پن بجلی کے لیے کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں 2-3 مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو اس میں بجلی پیدا کرنا مین مقصد ہوتا ہے، پلس وہ جو پانی ہے جس کو جتنی تیزی سے آپ موڑ کے اس کے اندر ہر کی توانائی پیدا کر کے اس کو بجلی بنانے کے لیے لائے ہیں، تو اسی تھرو کو جو ہے وہ آپ پھر یوز کرتے ہیں کوئی کنال کمانڈز بنا کے یا کچھ نہریں بنا کے کہ وہ ان ایریاز میں وہ پانی جو ہے وہ جا کے سیراب بھی کرے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اریگیشن کے ساتھ ساتھ زراعت کا بھی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے فروغ ہو. تو اس میں صرف ایک پروجیکٹ نہیں ہوتا بلکہ ملٹیپل جو ہے وہ کئی چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اس میں بھی جیسے کہ میری ڈیوٹی تھی، ایک تو ہم بائی مینز آف سیٹلائٹ امیجری سیٹلائٹ امیج کو لے کے اس پہ پروسیسنگ کرتے تھے. بہت ساری جگہیں ایکسیسیبل نہیں تھی وہاں پہ جانا، تو ان ساری چیزوں کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ اس وقت سیٹلائٹ امیجری کو لے کے اس سے گراؤنڈ ٹروتھنگ کر کے اس کو جو ہے وہ اس قابل کرنا تھا کہ وہ نقشے وہ چیزیں جو ہیں وہ عام فہم اور عام لوگوں کے لیے جو ہے انجینئرس کے لیے کانٹریکٹرس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائیں. تو اس وقت میں ہم جب کام کر رہے تھے تو کچھ دفتر ہیڈ آفس ہمارا جو ہے آف کورس وہ لاہور میں تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ آرگنائزیشنز یوز ہو رہی تھی اس وقت کام کر رہی تھی. اور اس کا جو کانٹریکٹ مین جو ہے وہ کرتا تھا وہ وابڈا تھی، وابڈا ایجنسی تھی. اور کافی سارے 6-7 ادارے جو ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، جن میں سے ایک کے ساتھ جو ہے وہ میں بھی کام کر رہا تھا. منڈا ڈیم پہ اس وقت جو ہے وہ کچھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فارنرز بھی شامل ہوا کرتے تھے. تو اس وقت کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں یاد ہے جی کہ ہم جس وقت سائٹ پہ، چونکہ سائٹ جو ہے وہ جو پروجیکٹ کی جو جگہ ہے جہاں پہ پروجیکٹ بننا ہے وہ آبادی سے ان چیزوں سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک ری سیٹلمنٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. چونکہ بہت سارے پروجیکٹس میں جو ہے وہ اب بہت اچھا ہو گیا ہے کہ اب لوگ انوائرمنٹ کے اور سوشل کے حوالے سے بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جو آبادیاں، جو جانور، جو درخت، جو آبی